أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم पढ़ो भाई अनस। बिइज़्निल्लाहि ज़ाल पर सीटी ना निकालें। बिइज़्निल्लाहि फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाहि فهزموهم بإذن الله وقتل داود नहीं وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك थोड़ा पढ़ाता हूँ। وآتاه الله तीन बार وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك ठीक, लेकिन खड़ी ज़बर को लंबा आपने किया। तीन खड़ी ज़बर हैं, आता और लौ जी। फिर पढ़ो वाह वाह भी पढ़ो नहीं वआताहुल्लाहुल मुल्क आ खड़ी ज़बर इसको लंबा नहीं किया ना। फिर पढ़ो वल हिकमत। अब सुने मैं पढ़ता हूँ। वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत। आगे जी वअल्लमहु मिम्मा यशाअ। वक़फ़ करेंगे तो हमज़ा नहीं पढ़ेंगे। यशा वअल्लमहु मिम्मा यशा वअल्लमहु
مما يشاء مد करें يشاء يشاء ولولا ولولا دفع الله الناس دفع الله الناس ولولا دفع الله الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ضاد مٹا پڑھیں ببعض بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله شاتين بر ولكن الله ذو فضل فضل على العالمين मैं इकट्ठा पढ़ता हूँ आप सुने ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين